Hi guys! So yan na, maglilimpyo kita sa amon motor. Kay grabe nakahugaw, bagan waray tag-iya. So ini ngayon yung motor guys, ginihimo ko ini siya nga service di kadto sa among eskwelahan. Kung ginagamit ko ini nga motor, nakakalis ako sa pamasahe. Kay akong gasto lasig sa iya, gasolina la tunga. So ito nga dinhi sa mga tindahan 36. Tapos kung mamasahe ka la, dapat imong gasto kay back and forth 80 na siya. Bisan man usahay nagkakaaberya ako sini nga motor kung nagbiyahe na kadto sa school, at least dili dako akong gasto. Kay makuri man liwat kung mag-inarte kita tapos diri kita makakasulod sa eskwelahan. Dapat akong pasalamat nga gimpapahuran ako sini nga motor. Kay diri na dako akong pamasahe. So balik kita sa paglimpyo, ini nga motor makuri limpyuhan kay grabe hugaw-hugawan sa ilarom,